aku bakalan buat dance tutorial. Ini dari SM Entertainment, Gattherbit. Style banget. Langsung aja. Go. Hey. Hua Bee. Oke, jadi dari sekian banyak member itu pose awalnya berbeda-beda. Dan di sini aku ngikut posenya Karina. Pinggulnya itu ke kanan, kaki kirinya dimajuin ke samping, merah kayak gini, terus kaki kanannya lurus, pandangannya ke kanan, tangan kirinya di depan, tangan kanannya di belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dirinya itu punggung yang pertama, habis itu punggung yang kedua, mau punggung yang ketiga baru nengok hap seperti kayak gini. Saya mau nih. Jadi coba ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu partnya Karina. Lanjut ke partnya Teong. Coba kita ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And 1, 2, 3, 4. Lanjut ke part Teong. 1, 2. Kayaknya nggak kelihatan deh. Kan 1, 2-nya ke atas, tangan kanannya di belakang, hak langsung ke depan. Putar, tunjuk, hak segini. Ulang dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi hak kanan kiri, tapi cepat, hak gitu. Baru genjot naik turun, hak 2 kali. Ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari hak mundur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lanjut ke part selanjutnya, partnya Sugi. Ulang di partnya Teong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. Dari sini ini udah masuk ke partnya Sugi. Lalu partnya Sugi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lanjut ke part selanjutnya, itu partnya Winter. Oke, coba ulang di partnya Sugi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 kali. 5, 6, hak 7, 8. Tangan kanannya di atas. 1, 2. Di sini
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lanjut ke partnya winter. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lanjut ke part selanjutnya, kakak. Kita ulang dari partnya winter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 5, 6, hop, 7, 8. Baru hop ke bagian raknya. Bagian raknya itu dari tendang kaki kanan, hop, lanjut 1, 2. Oke, coba kita ulang dulu yang sebelum bagian raknya. Kita ulang dari awal aja kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 1. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and geraknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop. Jadi tendang kaki kanan, hop. Sini baru putar ke luar. 1, 2. Badannya hop, hop. Itu oke. Tendang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 1. Ready? Hop, hop, hop. Atas, lurus, bawah. Kakinya kanan belakang sejajar, tutup. Maju kaki kiri. Hop, baru mundur, hop. Ulang. Tendang. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Dari sini 1, 2. Hop, hop. Baru 1, 2. Dapat 1, 2. Coba samping
kiri, tutup ke atas. 1, 2, silang nih. 1, 2, 3, 4. Tangan kanannya hap, hap, hap. Tangan kirinya hap, hap, hap. 1, 2, 3, 4, hap. Ulang lagi. Tendang, hap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Putar, hap. 1, 2. Selesai dari sini. Ini sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7, 8. 1 and 2 and 1 and 2. Selesai. Coba kita ulang lagi di bagian kakinya aja. 1, tendang hap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. And 1 and 2. Hop. Oke. Sekian dulu tutorial dari aku. Semoga tutorial ini membantu. See you next video.